سلام طعنا هبلنا فتوات تخاتلت جز تبين لو مزبلنا يوم علتاو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بمعدام چانلنا حدش تزخونكم سبسكرايب مدباتنا دما لايك نشيرن بمقبار بيتسابق تخونون نعدمنا نابق عند زيناتات زعلت كنسقر جگانو وعراتات سراويت تغراي بعلى شندا بزدمق اقبابنا بعلقو كم زركبا تحبيرو تدرادرت سلام حوحت نزته አዲስ አበባ ከምዝአተው ተፈሊጡ አብ ሀገራው ምክክር ተሰምዐ መደንገጺ ሓበሬታ እንታዩ ዝርዝር ሓበሬቱውን ሒዝናልኩም ቀሪብናለና ሕዚ ናብ ዝርዝሮም جگانو وعروتات سراويت تغراي بعلى شندا بزدمق اقبابنا بعلقو كم زركبا تحبيرو اتي لوم عمت زخبر بعلى شندا قزعتاو حدنت تغراي اب زيت ملسلون تمزابلتي اب قداد كيندا زحلفلو اب زلولو اوانن صلاتي اب لعل حصاناتن اديتاتن دبداب درونن اب زفصملو زلو خنتات خوينا اينا نخبرو زلنا زبلا اتن وعروتات زي كم مخنيات ባህልና ንምህሳስ ዝግበር شرح ድማ ተቀባልነት ከም ዘይብሉን ብትሪ ከም ዝቃለው ሰውን ገሊጸን بتوسخ دما ازي تهرافن كبر زلو بعلن كاسس بمحبراو ميديا بيلو زغبر غوسغواس غوب ايكونن زبلا اتن وعرتات بعل شندا ولا اب صقمن عصبان كوينكا زخبر بعل مخانو دما اسميرنالو تدرادرتي سلام حوحت نزات አዲስ አበባ ከምዝአተው ተፈሊጡ ተደራደርቲ ሰላም حوحت አብ ፈጻጽማ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያን እዋናው ጉዳያትን መስላልወት ተደራደርቲ ሕብረት አፍሪካን ምምኽኻር ሎሚ ናብ አዲስ አበባ አትዮም ምስዝ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት አብ ዝሃቡ ሓበሬታ እቲ ተደራዳሪ ጉጅለ ምስ ፉሊልኡኽ ሕብረት አፍሪካ አብ ቀርና አፍሪካን ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ነበር ኦሊሶጎን አባሳንጆን ፕሬዝዳንት ኬንያ ነበር አሃሩ ኬንያታን ካልኦት ላዕለወት ተደራደርቲ سلامن لومي فرق معلت كراخبو مخانوم تحبيرو قندي تخرت نايتي ناي مخار مدرخ ابات تغبابرا زلاق سممع سلام بريتوريا زغاطوم صقماتن متا انفتاتن زتكور مخانون تحبيرلو اتوم تدرادرتي دحر زررب كاب አዲስ አበባ ናብ ከተማ መቀለ በመخاد ዑደት በመክያድ መስውድባት ትግራይ ከዘራረቡ مخانوم تحبيرو ኮይኑ ግና ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ቀደም ከብል መራሕት ሕዋሕት ንዘተ ሰላም ናብ ኬንያ ምርሖም ዝብል ጎጊ ሓበሬታ مخانوم ግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ሕዝውን ብወገን ቤት ጽሕፈት ሕዋሕት ዘለው ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብሕው ይኹን ብቁልዕ ዝግበር ድርድር ዘተ ሰላም ናብ አዲስ አበባ ዘምርሐ ጉጅለ ልኡኽ የለን ክብሉ አብ ምግላጽ ይርከቡ አብን አብ መድረኽ ሀገራው ምክክር ብድሕሪት ማዕጾዝ ተፈጸመ ዘይ ሕጋዊ ኢደታውነት ብግልጺ ንህዝብ ዕላውን ተዘይተገይሩ ንዋዕላ ሀገራው ምክክር አፍልጦ ከም ዘይህብ ገሊጹ ብሔራዊ ምንቅስቃስ አምሓራ ማለትውን አብን ነቲ ዝሓለፉ 5 ሰሙናት ክካየድ ዝጸንሐ ዋዕላ ሀገራው ምክክር አብ መዛዘም መድረኽ ብድሕሪት ማዕጾ አጀንዳ ቢሉ ዝተዳለወ አጀንዳ ንምቕራብ ዝተፈጸመ ዘይ ሕጋዊ ኢደታውነት ዝተመልኦም ተግባራትን እቲ ኮሚሽን ዝምልከትን ንህዝቢ ንጹርን ሕጋውን መብርህን ተዘይተዋ هيبو نتمسرح أفلت أكم زي هبو قليت الله بيراو من قصقاس محرا مالتون أبن لما أنتي 10 تشتن حسا كل تشحن 10 شمونتن عم تمرت أو زوجو علاو مجلتي كيد تمخكر بزاتن بسلامون من جدن تجمعتنا مفتاح بالي أب من مسراتن أب من جوهز بتاعت أو انتوس من معتن أب مفتار أبي جدا نيرو يكون بر أب مزازم توعلا بدحريت مع تقبلهم توسخ أجندة بمتاو بأبالات زي تمرمرن زي تسمع معلون زي حقة وتكبارات وحدات أبالات كوميشن لعلوت سب سلطان منغستن زفصموم زي حقاو تግባራት بمنقاف نتي زي شراويነት እቲ ኮሚሽን ዘዳኸመ እዩ ኢሉ بتوسخي ብሔራዊ ምንቅስቃስ አምሓራ ማለትውን አብን አብ መግለጺኡ እቲ ትካል አብ ተዋዕላ ክዝተየሎም ዝጸንሐን በቃለ ጉባኤ ዝተተሓዙን 8 መሰረታዊ አጀንዳታት አብ ስምምዕ ዝተበጽሐሎም ጥራሕ ምዃኖም በመጥቋም መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ አብ ምዝዛም ተዋዕላ ዝተፈጸሙ ዘይ ሕጋዊ ተግባራትን ፖለቲካዊ ሽርሕታትን ህዝቢና ብምብትታን ዘምርሕ ብምዃኑ بحبار كخنن تصوعو قدم كبل أبز سرحنا يصبصبنا أب ጉዳይ زي شراونت እቲ ኮሚሽን ጽኑዕ ቅዋም ከም ዘንጸባረቀ መግለጽና ድማ ዝዝከሪው أب هجراو مخكر كتما أديس أبا رئيس كتما أروميان منبر كللاو كلل أروميان منبر فيدرال منجست تخونن تتوع النتادما نمنجست فيدرال تخون أب سمع كم استبتحه تحبيرو نبرت تا كتما بديمقراطية وأجباب بستمرت أكلات نكم محضرون بتمساسالي أب سمع كم استبتحه تسمع الله أب حاجة منجستي عنقت 4 تشعتن نوس عنقت 5 استقامت فولي ربحة أروميا بناي حبار ربحة نختك أدما توسينو ممحدار كتما أديس
አበባ ናይ ኩሎም ቋንቋታት ፌደራል መንግስቲ ናይ ስራሕ ቋንቋታት ክጥቀሚው ቋንቋ ብዝምልከት አምሓርኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛ፣ ሶማሊኛን ዓፋርኛን ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ስራሕ ቋንቋታት ክኾነለዎም ዝብል ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ጸብጻባት ተመላኺቶም ኢሬቻ ከም ብሄራዊ በዓል ኣብ ቆጻጽራ ዕለት ንምእታውን ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ተሓቢሩሎ እቲ ሃገራዊ ምክክር ሎማዓንቲ ናይ ምዕጻው መድረኻት ዝተኻየዱ እንትኾኑ ኣብ ሃገራዊ ምክክር ከተማ አዲስ አበባ ርእሰ ከተማ ኦሮሚያ ክትኾን ምውሳኑ ብልሂቃነ አምሓራ ዓብይ ቁጥዐ ፈጢሩሎ ብዝተተሓዘ ዜና ሃገራዊ ዘተ ኮይንና እምበር ኩናት እንተዝኸውን ነይሩ 40 መዓልቲ መወሰደልና ነይሩ ክብል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ምግላጹ መዘራረብ ብዛዕባ ኮይኑሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ጸብጻብ አዳሊና ኣለና አማኻሪ ጉዳያት ማሕበራዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ዋዕላ ምክክር ኮሚሽን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኢትዮጵያውያን ንኩናት ዘለዎም ታሪኻዊ ምድላውን ተሞክሮን ካብ ባህሊ ዘተን ምምኽኻርን ዝዓቢ ምዃኑ ገሊጾም እቶም አማኻሪ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ከይዲ ምክክር ምዕራፍና ተዛዚሙሎ ቀጻሊ ምዕራፍ ምክክር ድማ ዝቕጽል ሓድሽ ወለዶ አማሓይሹ ክቕጽለሉ እዩ ክብሉ ዝገለጹ ኮይኖም ኣብ ከይዲ ምክክር ዝተዓረዩ ዓንቀፍቀፋትን ምዝንጋዓትን ካብ ኩናት ሰላማዊ ዝርርብ ኣብ ምቅዳም ዝነበረና ዝጸንሐ ልምዲ ምንኣስ ዝፈልፈሉ ምዃኖም ኣመላኺቶም ሃገራዊ ዘተ ኮይንና እምበር ኩናት እንተዝኸውን ነይሩ 40 መዓልቲ ኣይመወሰደልና ነይሩ ኩናት ዓድዋ ኣብ 9 ሰዓት ዛዘምና ጀጋኑ ኢና ዝበሉ ዲያቆን ዳንኤል ህዝቢ ኣብ ኩናት ዘለዎ ድልውነትን ልምድን ናይ ምምኻርን ምይይጥን እኹል ተሞክሮ ስለ ዘይብሉ ብመሰረት እዚ ድማ ክምዘን የብሉን ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ከይዲ እቲ ሃገራዊ ምክክር ዝተረኣዩ ብርክት ዝበሉ ወረታትን ክትዓትን ውጽኢት ሕጽረት ናይ ዘተ ባህሊ ምዃኖም ብምግላጽ ህዝቢ ነቲ ከይዲ ብፍርሕን ዝተዛበዐ ኣመላኻኽታን ይከታተሎ ከም ዝነበረ ኣመልኪቶም ንሕና ተሳተፍቲ ነቲ ምክክር ብናይ ኩናት መንፈስ ስለ ዝተኸታተልናዮ ተኩሱ ስሒቱ ኣምሊጡ አንሰሒቡ ሃዲሙ ተዓዊቱ ተሳዒሩ ክንብል ኸሪምና ኢና ክብሉ ድማ ሓቢሮም ኣብ ውሽጢ ልምድን ኣተሓሳስባን ኩናት ኮይኑ ሰላማዊ ዘተ ምክያድን ምኽታልን ኣዝዩ በዳህ ምዃኑ ብምብራህ ከይዲ እቲ ምክክር ኣብዚ ምዕራፍ በፂሑ ከም ዘሎ መልእኽቲ ኣሕሊፎም ዲያቆን ዳንኤል ወሲኾም ኢትዮጵያውያን ከምቲ ኣብ ኩናት ዘለዎም ናይ ምምኽኻር ተሞክሮ ኣብ ዘተ ዋላ እኳ እንተዘይሃለዎም ቀዳማይ መድረኽ ብኸምዚ ኣገባብ ክዛዘም ብምኻሉ ዓብይ ስጉምቲ ምዃኑ ብምጥቋም ቀጻሊ ወለዶ ድማ ነዚ ሰንሰለታዊ ዘተ ኣስፊሑን ኣማሓይሹን ክቕጽሎ ሓደራ ኢሎም ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮም ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንቻነልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ